Kulungka takute bukuk chang nor no jotono no lamsogo. Haine haidifik anang ni bagi ketal job notification. In takute bukuk chang CRPF constable ni hoite nokoka ketal job notification. Ko job notification nong khorma jaga tam tam tong sab apply khlaiman. Apply khlaina thang tini tam tam nang video seng kaham ke saimalanya. In takute bukuk chang CRPF constable tradesman recruitment 2025. In takute bukuk chang 2025 ni bagi nokoka ketal job notification or nor nugunya tongkhana vacancy ke CRPF bharti 2024 organization nimbu mongke Central Reserve Police Force ke post nimbu mongke constable tradesman total ora post tongo 12,158 jona ni bagi ojago job notification nongkrakam apply mode hanga to noro ono online no apply ma khlainya offline obo apply khlai mangla all India ni candidate no chelatai burei jotono oro apply khlai mano ngangke salary ni kok sara thaka to 21700 ni simi 69700 টাকা জরা তিন রগর salary মানি মানো age limit ni kok sana thangangke minimum age limit tongnai ro 18 বছর maximum hangangke 25 বছর জরা তিন ro apply khlaimno tai ojogo age relaxation bo norongno rujaknai 25 বছর hangke ST AC rok 30 বছর জরা তিন ro apply khlaimano application fee rok nage general tai OBC rongke 100 টাকা ke norok application fee marnai tai ST SC OBC sorry ST SC PWD rongke rang khoksapuno nangyoino nor ojobno apply khlaimano ke general tai OBC rok application fee rana thangke online no borok bo hai net banking credit card hai keba debit card by nor job ni application fee no joma rimano ngage selection process ke tam sungnai ni lene selection process ke physical test written test hai tai medical test banya nor job no mane physical test ngage tam nai chelarong ni bagai khasik jangnai 1600 মিটার নরক মা খাসিংনাই 7 মিনিট 30 সেকেন্ড বাই এই তাকতে বকসং 7 মিনিট 30 সেকেন্ড বাই 1600 মিটার নরক র মা খাসিংনাই হাই জাম্প দङ 11 ফিট 3 ইঞ্চি গাকে হাই জাম্প তাকে হাই 3 ফুট 6 ইঞ্চি জর তিন র হাই জাম্প অর নরক মা বাহানাই ngangke beri rong ngangke 800 মিটার 4 মিনিট 45 সেকেন্ড বাই 800 মিটার নরক মাখাসিনাই লং জাম্প দङ 9 ফিট ngangke হাই জাম্প দङ 3 ফিট ngangke physical standard examination PTS ngangke chelarong ni bage ngangke height 165 centimeter ang nangnai lokmani beri rong ni bage ngangke 155 centimeter ngana o beri rong o jago noro apply khlaimano chelarong ni chest khaklap warman ngangke 75 ni simi 80 joratei angna nangnai beri rong ni ngangke ora punufano nangya Ngai qualification kok sana thangke candidate should have passed 10 from recognized board or university takote boksan noro শুধুমাত্র class 10 pass songjak hangna noro job ni bagai apply khlaimano angkai document ni kok sana thangke documentation passport size photograph nangnai signature aadhar card education certificate caste certificate tai as proof rok noro ojago upload khlaina na hekeba rena nangnai important dates mane bojeto noro jomarna hingake start date hingake 2000 January 2025 noro job ni bagi apply khlaimano last date hingke January 2025 no ngai tinin bagi asana situng takote bukuk chong noro no jotono no hambai